बाद में मुझे उसके साथ आज जब मैं तेरे लिए क्या बड़ा मैच ले जाऊं नहीं यही मेरे प्लान है मुझे इसके साथ एक मैच खेलना है इसके साथ गाइस इसने मुझे हराया था इसने मुझे मेरा एक कुर्ता पड़वाया था बदला मुझे पूरा चाहिए गाइस एवरीवन डबल टैप घड़ी लेके जाने का नाम नहीं लेके जाने का डबल टैप करो गाइस डबल टैप नहीं छोड़ना गाइस डबल टैप सारे मैंने डबल टैप करो 3 मिनट्स 50 सेकंड मुझे वो वाला गाना था कि कोई पुराना भी गाना वो वाला क्या हुआ तेरा वाला 3 minutes 40 seconds sir for you thank you यार योनस थोड़ा तो वही कह सकते हो यार थोड़ा परफ्यूम होगा वन हाइलाइट होगा कुछ तो होगा कितने छोटे यार 5 के 10 के 20 के वो तो खेलो गाइस डबल आ गया एकदम से डाउन कर दिया सब लोगों ने गाइस 26 डबल खेले गाइस अलग बंदे गाइस एक फूल मारो एक फूल गाइस डबल एक फूल मारो दोनों तरफ जाके एक फूल मारो एक फूल गाइस एक फूल थैंक यू प्लेज गाइस एक फूल मारो गाने को तो से गाने से जैसे उशार तो गाना सिनेमा में অবশ্যই দেখবেন আর সামনে আর গান আছে আসবে আর ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু আপনারা দেখতে পারবেন আগে কি দেখছেন না দেখছেন আরো ভালো কিছু এইবার দেখবেন আর নো প্রবলেম যারা কি করা যায় আপনারা সাপোর্ট দিলে অবশ্যই আরো ভালো কিছু পাইবেন আর আপনারা কোনো কিছুই মাইন্ড নেবেন না আমি তো বলছি সবার সাথে আছি সবাইকে নিয়ে থাকবো আমি কারোর সাথে কোনো ঝগড়া নাই কারণ উপরওয়ালা যা করে সবসময় ভালো করবো মনে করবেন ভালোই করে তো বাকিটা উপরওয়ালা জানে কেমন আর আমার এর থেকে সবসময় চেষ্টা আছে ভালো কিছু করার আজকা না ও কালকা আর আমার ব্যবহার করাটা যারা করে তারা হয়তোবা বেশি দিন ভালো থাকতে পারে না হয়তোবা কোনো স্বার্থ বা কোনো ইয়ে নিয়ে আসলে হয়তো অল্প দিনের জন্য তো বাকিটা দেয়া যাক কারণ আমি মন থেকে সবাইকে ভালোবাসি আমার কোনো ভিতরে কোনো এই উল্টাপাল্টা কিছু নাই ঠিক আছে কিন্তু আমার অনেক জায়গাতে ব্যবহার করা হয় আল্লাহ কারিম আল্লাহ ভরসা সবাই এক লগে স্ক্রিন ডাবল ট্যাপ করেন হ্যাঁ ডাবল ট্যাপ করেন আর লাইভ আমি এমনি ঠিক করছি লাইভটা এমনি ঠিক করছি 2-3 দিন ধরে যখন খুলি না লাইভটা খুলছি আর আমিও খুব অসুস্থ আমার জন্য দোয়া করবেন কারণ আপন যে আছে ওই জানে আর যারা আপন না দূর থেকে ভালোবাসে তারা তার জানবে না তো অবশ্যই অনেকেরই প্রশ্ন করছেন কারা কি করছে কইছে জানি না তো আপনারা জানেন সালমান ভাই ওয়েলকাম ভাই বুস্টার লাগাই দিছে খেলেন বুস্টার লাগাই খেলে না বুস্টার লাগাই হ্যাঁ আরে রে খেলেন বুস্টারের ভিতরে কে খেলেন 12 মিনিট 12 সেকেন্ড আছে খেলেন সবাই খেলেন আর হাপ ডুবুকে লগে এবার সিঙ্গেল খেলাম ডুবুকে আমার অফার দিচ্ছে অফারটা মার দিতে হবে কঠিন दोनों किधर गया? पनिशमेंट किसने नहीं दिया? मैंने किसी तो
तो पनिशमेंट नहीं है ना, 1-1 हो गया तुम्हारा, 1-0 चलो आओ। ये गेम नहीं खेला, पनिशमेंट वाला गेम खेला। हाँ तो पनिशमेंट वाला था ना, 1-0 हो गया ना, 1-0 हो गया। जाफला हुआ है तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से, मेरी तरफ से पहले से खेला जा रहा था, लास्ट 10 सेकंड में खेला तुम्हारी तरफ से रसल। तुम्हारा इधर जगह नहीं है जाफिला करने के लिए, नहीं है ना, लेकिन 1-0 हो गया, चलो आओ, मैंने मान लिया तुम्हारा 1-0 है, चलो आओ गाइस, एवरीवन डबल था क्या 1-0 मैं जीत लिया गाइस। हाँ तुम जीत गया ना, 134 लेफ्ट शेयर देन पनिशमेंट।